प्राइमरीली इस सारी दुनिया को नौजवानों ने शेप किया है। अगर आप टेक्नोलॉजी की भी बात देखें तो जो फेसबुक, गूगल, पेपैल हो या ट्विटर हो, ये वो तमाम जो लोग थे वो कोई 70-70, 80-80 साल के बाबे नहीं थे जिन्होंने कि अपनी पूरी ज़िंदगियां एक काम में लगाई थी। ये सारे जिन लोगों ने ये दुनिया को बदल के रख दिया, ये सारे 20, 21, 22 साल के लड़के थे। और फ्रैंकली वो तो कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होना भी बहुत ज़रूरी नहीं था उनके लिए। स्किल है जो आपको मुमताज़ करता है बाकी तमाम चीज़ों से। और अगर हमने पाकिस्तान को भी तब्दील करना है, अपनी ज़िंदगियों को भी तब्दील करना है, तो उसके लिए स्किल आना चाहिए। और अब ये जो तब्दील शुदा दुनिया है उसमें स्किल की जो इम्पोर्टेंस है, हुनर की जो अहमियत है, वो पहले से बड़ी ज़्यादा है। क्योंकि पहले तो हमारा रवाज था, आप बीए करते हैं, बीए के बाद आप सरकारी नौकरी पे चले जाते हैं या प्राइवेट नौकरी के ऊपर चले जाते हैं। अब ये जो नौकरियों वाला कॉन्सेप्ट है ये नीचे जा रहा है और कारोबार का यानी एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर आ रहा है। और कामयाब ममालिक वो होंगे जो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकेंगे, जो ज़्यादा कारोबारी लोग जो है वो बना सकेंगे और जो अपने ऐसे हुनर को, स्किल्स को यूज़ कर सकें जिनके ज़रिए आप अपने आप को और दुनिया को बदल सकें। इसके लिए एक जो हमारी सोच है वो एक प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, एक दुनिया की तब्दीलियों के साथ अपने आप को बदलने वाली सोच होनी चाहिए। और हमें इस पे भी नज़र रखनी है कि देखिए कौन से शोबे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो एलिमिनेट हो रही हैं और कौन से शोबे हैं जो कि नए पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अभी हम अपनी ज़िंदगी में नज़र डालेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे सामने आई और आके चली गई। जो हमारे से एक जनरेशन पिछली है, जो 60s के लोग होंगे या 70s के लोग होंगे, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी। उन्होंने तो देखा है कि किस तरह से पैसेंजर ट्रेन जो कि कराची से अगर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी आती थी तो उसको कई दिन लग जाते थे आने में और वो ट्रैवल करते थे। ख़त लिखते थे तो उसको महीना इंतज़ार करना पड़ता था कि ख़त पहुँचेगा। अब तो ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, कम्युनिकेशन आपके ये सामने तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। और इसको तो चले छोड़ ही दें, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 6-7 दहाइयों की। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी की पिछली एक दहाई का जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम होगा कितनी ही चीज़ें आईं और आके चली गई और हमें पता भी नहीं चला। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्स हमारे सामने, हमारी आँखों से ख़त्म हो गई है। और कैसेट्स, सबसे बड़ा मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो सबसे बड़ा जो शौक़ था वो ये था कि जो TDX की टेप है उसके ऊपर गाने जो है वो रिकॉर्ड करवाने जो होने चाहिए। अब वो टेप ख़त्म ही हो गया है। Spotify हैज़ टेकन ऑफ एवरीथिंग। हमारे अपना जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो लोकल, हमारी जो अपने जो ब्रांड्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इसी तरीके से हमारे जो टैलेक्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं। और अब रिसेंटली अगर आप पिछले 1 साल में देखना शुरू करें, व्हाट्सएप ने आकर के ईमेल को ख़त्म कर दिया है। लिटरली ख़त्म, तकरीबन ख़त्म हो गया। अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कोई भी आपको ईमेल करता हुआ नज़र ही नहीं आएगा। सो दिस इज़ द पेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन। दिस इज़ द पेस ऑफ द लाइफ दैट वी हैव टू कॉम्बैट विद। पिछले जो ज़िंदगियाँ थी, हमारे जो लोग थे, इंसान जो था वो अफोर्ड कर सकता था कि वो बहुत सारे काम कल पे छोड़ सकता था। अब तो ज़िंदगी की रफ़्तार इतनी तेज़ है कि आप ये रफ़्तार को अगर हमने कैरी ऑन नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। और ज़रूरी तो नहीं अगर आप में इल्म नहीं है, अकल नहीं है तो आप पीछे रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ ये कि अपने जो मालूमात हैं उसके ऊपर नज़र रखें बल्कि दुनिया के ऊपर भी नज़र रखें। आप देखिए चाइना में क्या हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा एक चैलेंज ये है कि हमारी एक जनरेशन का थोड़ा ब्रेक है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हमारी जो जजेस हैं, हमारी जो अदालतें हैं, उनमें जो ज़्यादातर जजेस हैं जो कि शायद टेक्नोलॉजी से उस तरह से आशना नहीं है जिस तरह से नौजवान हैं, वो पीछे रह गए और उनके फ़ैसलों से
پاکستان میں ٹیکنالوجی کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. 2014 میں جب یوٹیوب بین ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, فیس بک, یوٹیوب یہ سارے انڈیا چلے گئے اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے. اب جب کہ چائنا کی اور ویسٹ کی لڑائی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ایمپائرز ہیں یہ پاکستان میں آئیں گی, ہمارے ہاں ٹک ٹاک بین کر دیا گیا, لہٰذا چائنیز بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم آہنگ کرنا ہوگا اس تبدیل شدہ دنیا سے, تاکہ ہم کل جب اپنے آپ کو پریکٹیکل دنیا میں دیکھیں تو یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ بہت پیچھے کھڑے رہ گئے ہیں اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ جوان پاکستان کا, کامیاب جوان پاکستان کا جو عثمان کر رہے ہیں, یہ اس کی اصل اہمیت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو روزگار کے نئے ایونیوز اور اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. آپ کسان ہیں, آپ کامیاب جوان سے قرضہ لیجئے, اپنا سکل بہتر کریے اور اپنا جو ایگریکلچر فارم ہے اس کو ماڈرنائز کریں. آپ لائف سٹاک کے بزنس سے منسلک ہیں, کامیاب جوان سے پیسے لیجئے, اپنا سکل اپنے فارم کو بہتر کریں. آپ ٹیکنالوجی کے کاروبار سے منسلک ہیں, آپ نے اپنی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنی ہے, کامیاب جوان سے پیسے لیجئے, اپنی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کریں, اپنا سکل اپ گریڈ کریں جو اسکالرشپ وہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں اگر پاکستان کی کو تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام ہے, اگر پاکستان کو تبدیل کرنے میں کے پروگرام میں کسی پروگرام میں وہ پوٹینشیل ہے تو وہ کامیاب جوان پروگرام ہے, جس کے ذریعے ہم ایک پوری نئی جہتیں کھول سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے اوپر کاروبار کی. ہم ایک پوری نئی ڈائمنشنز دے سکتے ہیں اپنی اکانومی کو, اپنے نوجوانوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ یہاں پہ ہیں اپنا ذہن کھلا رکھیں, دلائل کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. یہ نہ سمجھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ تو لازماً غلط ہے. یہ آگے بڑھنے سے رکنے کی سب سے جو بڑی کوئی آپ کے پاس جو رکاوٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ کوئی کتاب پڑھیں, پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ, یعنی آپ فیصلہ پہلے کر چکے ہوں اور آپ دلائل بعد میں سنیں, اس کے نتیجے میں آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے جو بھی بات سنیں سمجھیں وہ علم, دلیل اور منطق کے اوپر اس کی بنیاد رکھیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھ کے ان باتوں کو بھی سنیں جو شاید آپ کو ایکسیپٹیبل نہ ہوں. تو میں آپ کو عثمان صاحب, آپ کو بحریہ کو, یونیورسٹی کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا گیم چینجر ایونٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کیا یہ پروگرام کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی اور ہمارے نوجوانوں کی کامیابی ہوگی. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel